اور اس میں بڑے اچھے سمجھدار اور محبت والے اسٹاف آئے، کیونکہ میں اس لیے جملہ کہوں گا کہ جب بھی میں گیا ہوں ان لوگوں نے بڑی عزت دی ہے اور ہومیوپیتھ کو بھی انہوں نے اپنے گلے سے لگایا ہے اور پروفیشنلزم کو سمجھا ہے۔ 1965 کے ایکٹ کے تحت پاکستان میں جو ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے کہ 1962 میں ایلوپیتھک ایکٹ بنا، 1962 کے ایکٹ کے بعد جو ہے ہومیوپیتھک 1965 کا ایکٹ بنا، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ اس شعبے کے اندر ترقی اس لیے نہیں ملی کہ جو بھی ہمارے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں ممبران آئے انہوں نے عوام الناس کی امنگوں کا خیال نہیں کیا۔ میں معذرت کے ساتھ یہ کہنے پہ حق و بجانب ہوں کہ عوام الناس کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج بہت پسند ہے، لیکن ہمیشہ کوشش یہ کیا گیا ہے کہ ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک کو بیچ میں لڑانے کی سازش کی گئی ہے، اور ہم نے ایک بیچ میں دیوار ہو کے آپ کو یہ خوشی محسوس ہوگی کہ آج ایک ہومیوپیتھک ماڈل کلینک یہاں ہم نے بنایا صرف اس لیے تاکہ لوگ سیکھ کر کے اس سسٹم کو اور بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اور ہیلتھ کیئر کمیشن کا میں شکر گزار اس لیے ہوں کہ انہوں نے قانون کے مطابق جو چیز کو چاہ رہے ہیں وہ عوام الناس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب بات چیزیں ایسی ہیں کہ پرابلمس ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ہسپتال بھی بہت سارے آپ کے پاس کمپلین آ رہے ہیں، آپ پورا نہیں کر رہے تو ایک دن میں کوئی کام ختم نہیں ہوتا۔ جہاں تک MSDS کا ہے وہ میری کوشش یہی ہوگی یہاں آپ سب سے کہ آپ MSDS پہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پروگرام رکھیں، اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے میٹنگ میں ہیلتھ ٹاسک فورس بنائیں۔ جیسے گورنمنٹ آف سندھ جب HIV ایڈس کا زور ہوا تھا تو اس وقت میں ممبر تھا، اور اللہ جنت نصیب کرے قریشی صاحب کو، جو ڈاکٹر قریشی صاحب تھے انہوں نے مجھے ممبر بنایا تھا، اور مجھے بڑا کام کرنے کا موقع ملا، کچھ آپ دوستوں سے سیکھنے کا موقع ملا۔ پھر آغا خان میں بھی ہم نے کافی پروگرام کرائے۔ تو ہم ہومیوپیتھک پاکستان ہومیوپیتھک پیپل سوسائٹی ہماری پوری ٹیم، چیئرمین، وائس چیئرمین، پریزیڈنٹ جتنے بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم اس بات کا آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی میری دلی خواہش ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن تو ہر صوبے میں بنا ہے، لیکن سندھ میں ہیلتھ کیئر کمیشن کا لوگ کردار پہ اتنی تعریف کریں کہ اپنی مثال آپ ہیلتھ کیئر کمیشن ہو سندھ کی، کیونکہ سندھ ہمیشہ جو ہے وہ چاہے وہ اسلام کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو اس میں سندھ سب سے آگے رہتا ہے، اور سندھ کے اندر ایسی ایسی فیملی ہے جنہوں نے اس پاکستان کے اندر بڑے بڑے کارنامہ انجام دیے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری اس گزارشات کو جو میں ہیلتھ ٹاسک فورس کے لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہیلتھ ٹاسک فورس بنائیں، اور 15-20 آدمی کا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ سسٹم موجود ہے کہ ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو فیسلیٹرس کو بلایا جائے، اور ڈسٹرکٹ وائز باقاعدہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ اسٹیک ہولڈر صرف ایک سوسائٹی یا ایک ادارہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے آپ کو نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک جو ہمارا گورنمنٹ کا ادارہ ہے آپ اس کو بھی شامل کریں، اور ہمارا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہومیو ہے یہ آپ کے علم میں ہم لانا چاہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ میں ہم نے جام صادق صاحب کے مرحوم کے ٹائم میں ہم نے ایک ویکینسی نکالی تھی جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہومیو کا پوسٹ تھا، وہ باقاعدہ DG کے اندر وہ کام کر رہا ہے۔ تو اگر ہم ایک ٹیم ورک کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ان ڈاکٹروں کو جو پرابلمس ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور میں جو ذکر کر رہا تھا کہ 1965 میں ایکٹ ہوا، اس میں نہ ایجوکیشن پہ دھیان دیا گیا، لیکن الحمدللہ جب میں کونسل کا صدر بنا، جب اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم نے BHMS ہائر ایجوکیشن سے سلیبس اپروو کرایا، وہ عنقریب انشاءاللہ اسمبلی کے ذریعے ہم DHMS کی جگہ جو کوالیفائڈ ڈاکٹر مزید، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہومیوپیتھک میں بہت سارے ایسے قابل ڈاکٹر ہیں، ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہیں ڈاکٹر ایوب صاحب ہیں، ڈاکٹر سومر صاحب ہیں، ڈاکٹر عابد ہیں، اسی طرح بہت سارے ہمارے ڈاکٹر جو ہیں سنگل ریمیڈیز کی مہارت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی بھی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں وعدہ کر چکے ہیں کہ یہ سروسز دیں گے، کیونکہ دیکھیں جب تک کوئی ٹیم ورک نہیں ہوتا کام نہیں ہوتا۔ تو لہذا اور دوسری چیز میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کیا تھا، شاید آپ کے پاس درخواست ہماری گئی ہے کہ نہیں گئی ہے، کہ بندہ ہمارا ریسیو کرا کے لے کے آیا تھا آپ کے ڈسپیچ سیکشن سے کہ کووڈ-19 کے حوالے سے
बहुत मसाइल हुए और लोगों को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो गवर्नमेंट जो है ना वो काफ़ी हद तक छूट दी है मुख्तलिफ इदारे में, यहाँ तक कि इनकम टैक्स में भी काफ़ी छूट मिला है। तो पाकिस्तान होम्योपैथिक टीचिंग सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी जुर्माने का सिलसिला और बाकी चीज़ें जो है ना वो तो आगे बढ़ाया जाए और रजिस्ट्रेशन का थोड़ा टाइम पीरियड और बढ़ाया जाए, ताकि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा सकें और फिर प्रॉपर तरीके से जो है वो जिस तरह से हमारा MSP बना है उसके मुताबिक जो है हेल्थ केयर कमीशन काम करे। क्योंकि हेल्थ केयर कमीशन पे मैं समझता हूँ कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। क्यों कि पब्लिक सेक्टर को भी देखना है। हमने एक मुहिम चलाना है जिसका नाम पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी ने रखा है कि सेहत जिंदगी है। उसमें हम आपको दावत देते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर प्रोग्राम करती थे, ताकि डिस्ट्रिक्ट वाइज और इलाका वाइज यहाँ हम इनको खुशामदीद, उनको भी कहते हैं, मुस्लिम साहब को UC10 के ये चेयरमैन है, हमने अपने सोसाइटी के जरिए कुछ और हमने जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज के अलावा जो है ना बल्दियाती को भी किया हुआ है, और फिर कराची और सिंध के अंदर जितने सियासी लोग हैं उनसे भी हम रास्ता कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने HIV/AIDS पे काम किया था तो मस्जिदों को भी शामिल किया था, इमाम को भी किया था। जब तक हम पब्लिक सेक्टर में नहीं बताएंगे कि जाली डॉक्टर क्या कर सकता है, आपको उससे क्या नुकसान हैं, तो क्लिनिक तो ज़रूरी है कि हेल्थ केयर कमीशन के म्यार के मुताबिक हो, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए ताकि पब्लिक को भी फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये नाकिस सी राय जो हमारी है ये आप तक हम पेश कर रहे हैं कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ, मस्जिद के पर हुआ, प्लेटफॉर्म बनाने का हुआ, वो इंशाल्लाह हर तरह से हम आपके साथ साथ हैं हेल्थ केयर कमीशन के साथ। और मैं महसूस करता हूँ कि बहुत जल्द पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी और फिर हमारा एक इदारा हो रहा है ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल, उसके जुनैद साहब चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, इनके साथ भी हमारा कुछ कोलैबोरेशन हुआ है, जो MOU साइन हुआ है, और उसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर के लोगों को पता हो, ख़वातीन के लिए हम प्रोग्राम करें। क्योंकि 5 स्टार होटल में तो प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन गली कूचों में जिनके यहाँ नाला बह रहा है उनको ये इल्म नहीं है कि ये नाला जो बढ़ रहा है इससे कौन सी मर्द लग सकता है। तो हमें ज़रूरत है कि गली कूचों में काम करने की। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बजाय 5 स्टार होटलों पे सेमिनार और वर्कशॉप किया जाए, उससे ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो सियासी लोग हैं, जो काउंसलर हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदा हैं, और जितनी भी पाकिस्तान में सिंध में जो भी सूबाई असेंबली के लोग हैं, कौमी असेंबली के लोग हैं, उन सब को शामिल कर करके और इलाकों में जो है ख़वातीन को भी बाकायदा वो किया जाए। क्यों कि देखें इन्फेक्शन कंट्रोल जिस तरह हेल्थ केयर कमीशन क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है हेल्थ के लिए, जब तक पाकिस्तान में इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा, जब तक इन्फेक्शन कंट्रोल पे नर्सों को, डॉक्टरों को, जैसे आज मुझे खुशी महसूस हुई कि डॉक्टर फायदा साहब ने आते ही स्टोर पे अपनी जिम्मेदारी इन्होंने पूरी की है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का इनको एहसास था, जो इन्होंने अपने एहसास को देखते हुए इन्होंने कहा कि बच्चे तुम लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगा। इनका जात से ताल्लुक नहीं था, इनके एहसास का था। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ डॉक्टर साहबा को कि जो इन्होंने एक आते ही इन्होंने जो है वो मास्क पे कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ जो इदारा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम खातिमों की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ सेक्टर पे काम किया जाए, हेल्थ अवेयरनेस का प्रोग्राम किया जाए। और जो पाकिस्तान होम्योपैथिक टीचिंग सोसाइटी ने वो किया, और मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट यहाँ पे आए हुए अब्बासी शहीद से, पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी के अंदर जो मेंबर है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी है, PhD फार्मासिस्ट भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप जब मीटिंग बुलाएंगे तो हम फार्मासिस्ट को भी रखा है, क्योंकि आज दवाइयों की हालत बिगड़ी हुई है। आज हम डॉक्टर लोग माजरत के साथ अपने आप को गिरबान में नहीं देख रहे कि कंपनियों के ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मरीज का हम ख्याल नहीं कर रहे। तो इन सब चीज़ों को कौन करेगा? अब वो फरिश्ते नहीं आएंगे, ये हमने उनका ड्यूटी जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। क्योंकि वजह यह है कि कुछ लोग मिलेंगे आपको फोटो सेक्शन के, हम फोटो सेक्शन के लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं प्रैक्टिकल काम करना, और प्रैक्टिकल तरीके में आपकी गाइडलाइंस में ये क्लिनिक का जो हमने
इब्तिदा जो है करने से पहले ही सोचा था कि हेल्थ केयर कमीशन से मशवरा लूँगा, जो चीज़ की कमी महसूस होगी वो हेल्थ केयर कमीशन को करूँगा, ताकि आप कहीं पे भी बताएं कि भाई हमारा एक मॉडल क्लिनिक होम्योपैथी का भी है, और इसको देख के हम एलोपैथिक के भी अंदर सिस्टम को बेहतर करेंगे, क्योंकि ये हमारी पर जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने हमें, एक तो सबसे बड़ी खुश आइन बात है कि अल्लाह ताला ने हमें लाजे हबीब का उम्मत बनाया, और लाजे हबीब ने जो हमें मैसेज दिया उस मैसेज पे हमें चलना है। ये कौम हमारी है, इस कौम के लिए हमने करना है, बाहर से लोग नहीं आएंगे, हमें मोहब्बत के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमें अपने रवैये को तब्दील करना पड़ेगा, हमारे रवैये को मिठास की तरफ लाना पड़ेगा, हुस्न अखलाक को बढ़ाना पड़ेगा, उससे ही इस्लाम भी हमें ये सिखाता है और तहजीब भी सिखाता है। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं कि दुनिया के अंदर जो है आपके पाकिस्तान का नाम होगा, यहाँ के लोग जो रहने वाले होंगे वो सेहतमंद होंगे। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला जो भी है मामला है, बाकी जो है ना आप लोगों से कुछ सुनना चाहेंगे। यहाँ डॉक्टर अयूब साहब स्टील मिल से आए अपनी क्लिनिक छोड़ के, तो मैं तमाम दोस्तों को जो भी आए हैं उन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हेल्थ केयर कमीशन से उम्मीद जाहिर करता हूँ कि जब भी इस खादी का पूरे पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी का या उनकी तरफ से भी, जुनैद साहब की तरफ से भी मैं आपको दावत देता हूँ कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ी आप लोग की, तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी इंशाल्लाह ताला हम पूरा आपके ह्यूमन राइट्स के साथ भी काम करेंगे, क्योंकि बेसिक हमारा मकसद है कि इंसान को ज़िंदगी दो, इंसान को सेहतमंद करो, और सेहत ज़िंदगी है। बहुत शुक्रिया।